नमस्कार दर्शक बंधु चलतु नजर पकाइबा आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेथिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जनातु आपण मैंने आम वीडियो केउं जिल्लारू देखुछंती। चलतु आज सकाळर खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर भाइराल है मैट्रिक प्रश्नपत्र बातिल है विज्ञान और हिंदी परीक्षा। सेपटे फेब्रुआरी 11 तारिख आरंभ होइछि झारखंड दशम बोर्ड परीक्षा। परीक्षा पे व्यापक प्रस्तुति होइथिला बेले परीक्षा प्रश्नपत्र भाइराल होइथिबा जणा पड़िछि। प्रश्नपत्र लीक हेबार खबर आसिबा परे झारखंड एकाडेमिक काउंसिल दशम विज्ञान एवं हिंदी परीक्षा को बातिल कर देइछि। जेएससी अध्यक्ष एवं डेप्यूटी कमिशनर को एही घटनार तदंत करबाकू निर्देश देइछन्ते बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर पीएम किसान चाषी खुशी खबर कारण शुक्रवार सूचना दे केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते जे प्रधानमंत्री फेब्रुआरी 24 रे बिहार भागलपुर रे एक कार्यक्रम रे पीएम किसान 19तम किस्तिर 2000 टंका जारी करिवे। एही राशि सीधासलख योग्य चाषी बैंक अकाउंट रे जमा कराजिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर राज्य में आसंता 24 जाए वर्षार संभावना 27 रे लघुचाप। राज्यर विभिन्न स्थान में गत 24 घंटा भितर घड़घड़ी सह वर्षा होईछि। केतक स्थान में पवन और कुआपथर वर्षिछि। सेहीपरि आज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर मयूरभंज जिलार अनेक स्थान में घड़घड़ी सहित हालुकारु मध्यम वर्षा होई पारे। सेपटे 24 तारिख पर्यंत राज्यर वर्षार संभावना रही। 25 रे कां भां वर्षा होई पारे। ताहा सहित आसंता 27-28 तारिख बेलू दक्षिण बंगोपसागर में एक घूर्णिबल सृष्टि होबार संभावना अच्छी बोली खबर मिली। परवर्ती खबर एसएचजी महिला सरकार आनिले खुशी खबर कारण आसंता कालिठू आरंभ होब सुभद्रा शक्ति मेला 2025। सेपटे यही सुभद्रा योजना पर महिला मानक पई सरकार आनिछन्ते सुभद्रा शक्ति मेला। एही मेला रे मिशन शक्ति माँ माने जोग देबे। वर्तमान सुधा एही मेलार नाम सुभद्रा शक्ति मेला रखा जाइछि। एही मेला रे मिशन शक्तिर नाम परिवर्तन करा जाइनि। तेबे आजिठू आरंभ होई सुभद्रा शक्ति मेला 2025 आसंता मार्च 2 जाए 9 दिन धरी चलिब एही प्रदर्शनी। एथिरे हस्तशिल्प टेराकोटा बाउंश शिल्प हस्ततंत्र एवं घरे आवश्यक सामग्री ठारू आरंभ करी अन्यान्य सामग्री बिक्री हेबो बोली उपमुख्यमंत्री खबर दैछन्ती। परवर्ती खबर मैट्रिक परीक्षा रे कॉपी रोकिबाको फुटिला गोली 10मा छात्र मृत। सेपटे सूचना अनुसार सासाराम जिला ताराचंडी रे थिबा संथ अन्ना हाईस्कूल 10म परीक्षा चलीथिला। एही समय किछि छात्र परीक्षा केंद्र भितर कॉपी रोकिबा नै गोष्ठी संघर्ष होइथिला। दुई छात्र गोष्ठीଙ୍କ मध्य मारपिट एवं फायरिंग होइथिला। एही गोष्ठी संघर्ष रे गुलीबाजी जने 10ମ छात्रंकर मृत्यु होइथिला बेले अन्य जने गुरुतर होइछन्ती। पुलिस बंधुक सहित जड़े छात्र को काबू कर अटक रखी बोली खबर मिली। परवर्ती खबर पुरी रे बड़ सेक्स रैकेटर पर्दाफाश बंधा हेले राणी महुमाछी समेत दलाल। एपटे गिरफ महिला सेक्स रैकेटर किनपिंग नाबालिका को खोजु खोजु धरा पड़गला सेक्स रैकेट। पुरी एसपी विनीत अग्रवाल सूचना अनुसार सेक्स रैकेट 12 सदस्य गिरफ होइछन्ती। ए समस्त को गिरफ करिछि तालबनिया पुलिस। सेपटे 12 जनक भितर 11 पुरुष मात्र जन महिला थिबा जना पड़िछि। परवर्ती खबर तृतीय विश्वयुद्ध आउ बेसी दूर नुहे बड़ दाबी कले ट्रम्प। हाँ आज्ञा ट्रम्प कहते तृतीय विश्वयुद्ध आउ बेसी दूर नुहे तेबे यहाकू एड़ाइबा मो पाखे योजना रही। मध्यप्राच्य और यूक्रेन चली संघर्ष उपरे से निज प्रतिक्रिया एभली मंतव्य देइछन्ती। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव प्रायोरिटी समिट को बुधवार संबोधित करी राष्ट्रपति ट्रम्प कहते बोली खबर मिली। परवर्ती खबर पुणी बढ़िला सुना दर जहाकू नहीं चिंतार ग्राहक। तेबे आज भारतीय बजार में 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 88,050 टंका होइथिला बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 80,710 टंका छुईंची। सेहीपरि आज भुवनेश्वर में 22 कैरेट सुनार दर 80,710 टंका रहिथिला बेले 24 कैरेट सुना दर 88,050 टंका होईची। अन्यपटे रूपार मूल्य किलो पिछा 1,05,000 टंका होईची बोली खबर मिली। परवर्ती खबर शेयर मार्केट में निवेश करुथिबा लोकंक पई जरूरी खबर कारण सेबी डिमांड और ट्रेडिंग अकाउंट को अधिक सुरक्षित करिबा पई सेबी बड़ परिवर्तन करिबाकू जाउछन्ती। एबे यूपीआई भली ट्रेडिंग अकाउंट को रजिस्टर मोबाइल और सिम कार्ड सह लिंक करिबा जरूरी हेबो। एही सिस्टम यूपीआई भली सिम बाइंडिंग आधारित हेबो। आउ एहा पर जाय निवेशक तांको डिमाट अकाउंट रे लॉगिन करिबा सह ट्रेडिंग करि परिबे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर राज्य रे कमिला स्कूल ड्रॉप आउट। शनिवार विधानसभा तथ्य रखिछन्ते स्कूल और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। तांको तथ्य मुताबक
2020-21 21,09,796 ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ 2023-24 21,10,493 ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କମାଇବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ବିଭିନ୍ନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 119ଟି ଆପ୍ ଉପରେ ଭାରତ ସରକାର ଲଗାଇଲେ ବ୍ୟାନ୍। କାରଣ ସରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅପସାରଣ ଅନୁରୋଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଥିବା ହାର୍ଭାର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସାଇଟ୍ ଲୁମେନ୍ ଡାଟାବେସ୍ରେ ଗୁଗଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରାୟ 119ଟି ଆପ୍ ବ୍ଲକ୍ କରିବାକୁ ଭାରତ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ସମସ୍ତ ଆପ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚୀନ ଏବଂ ହଂକଂର ଡେଭେଲପରମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଭଏସ୍ ଚାଟ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ମାମୁଲି କମେଡିଆନ୍ କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ। ଟ୍ରମ୍ପ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି, ବିନା ନିର୍ବାଚନରେ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ତାନାଶାହ ସାଜିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏକ ମାମୁଲି କମେଡିଆନ୍ ବା ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଆମେରିକାକୁ $350 ବିଲିୟନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା କହୁଛି। ତାହା ବି ଏପରି ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଜିତାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ନଥିଲା କହି ପଛକୁ ହଟିଯାଇଛି ଆମେରିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ବି ଆକ୍ସନ ହେବ, କାହାକୁ ବି ଛଡ଼ାଯିବନି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ କିଟ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ବି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। କିଟ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତି କି କେହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ, ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯାହାର ନାଁ ଆସିବ କାହାକୁ ବି ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ, ଏହା କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଖବର ସିଗାରେଟ୍ ଓ ତମ୍ବାଖୁର ବଢ଼ିବ ଦାମ। କାରଣ ଭାରତ ସରକାର ସିଗାରେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତମ୍ବାଖୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ସେସ୍ ହଟାଇ ଜିଏସ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଗାରେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିକସ ବ୍ୟତୀତ 28% ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ ହେଉଛି, ଯାହା ମୋଟ ପରୋକ୍ଷ ଟିକସକୁ 53%କୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ସେପଟେ ବିଚାର କରାଯାଉଥିବା ପରାମର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜିଏସ୍ଟିକୁ 40%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ନାନର ଭିଡ଼ିଓ। ସେପଟେ ମହାକୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗମ ନଗରୀ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 55 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠାରେ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ପକାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମହାକୁମ୍ଭର ଛବିକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସଙ୍ଗମରେ ମହିଳାମାନେ ସ୍ନାନ କରିବାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ୟୁପି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏପରି କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରକୃତି ଲାମସଲଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସେପଟେ କିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବିଟେକ୍ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ଲାମସଲଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟାରେ ଦେଶର ମାହୋଲ ଗରମ ଅଛି। ଆଉ ଏହାର ଭିତରେ କିଟ୍ ଓ କିସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ମେଧାବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରମେ ଏହି ମେଧାବୃତ୍ତି କିଟ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ନେପାଳର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି।